अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है गपशप। कल मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तो वहाँ पे बाहर से मुझे किसी बुज़ुर्ग की आवाज़ आई। पहले तो मैं बैठा रहा, सुनता रहा आराम से कि क्या बातें हो रही हैं। तो जो मेरे कुलीग हैं बाहर बैठे हुए, उनको वो बुज़ुर्ग बता रहे थे कि मेरी किसी तरह ये पेंशन अलहदा नहीं मिल सकती। और फिर मैं भी उठ के बाहर चला गया, क्योंकि मैंने सोचा मैं क्यों ना इनसे पूछूं कि मसला क्या है। जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा, जनाब मसला ये है कि कुछ साल पहले मेरी बेगम जो थी वो वफात पा गई, और अब मैं अपने बेटे के पास रह रहा हूँ। और बेटा जो है, जब भी मैं उससे कोई बात करना चाहता हूँ, बहू पास बैठ जाती है और मैं अपने दिल की बात उसे नहीं बता सकता। अब क्या हालात उनके घर के थे, उसका अंदाज़ा लगाना मेरा कोई मुश्किल नहीं था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप बेटे के पास रह रहे हैं, कितने बेटे हैं? उन्होंने कहा मेरे बेटे यूरोप में भी हैं, कोई लंदन में है, कोई जर्मनी में है। तो मैं ये सोच रहा था कि फिर क्या मसला क्या चल रहा है। जब थोड़ी सी तहकीक की, बातचीत की, तो पता चला कि मैं इनके ऊपर बोझ बना हुआ, और मेरे लिए ये जो मेरी ज़रूरियात है वो पूरी नहीं करते। काफ़ी उनके सवालात थे। और फिर मैंने, जब वो चले गए, तो जो मेरे कुलीग थे उनसे पूछा, उन्होंने कहा नहीं जी, इनका बेटा जो है वो इनकी खिदमत करता है। और ये बुज़ुर्ग मेरा ख्याल खुद भी परेशान करते घर वालों को। तो अब सवाल यहाँ पे ये है कि इस तरह के बुज़ुर्ग आपको यहाँ इंग्लैंड में बेशुमार मिलेंगे। कई दफ़ा इत्तेफाक हुआ कि पास से गुजरें, तो ख़वातीन है बूढ़ी या बुज़ुर्ग है, वो बाहर आके टेलीफोन पे चुगलियाँ कर रहे होते हैं। मेरा ख्याल है कोई बेटी को फ़ोन कर रहा होता है, कोई बेटे को बाहर से फ़ोन करके तो अपने मसाइल बता देता, और बताने के साथ साथ जो बहू है उनकी, या जो बेटा है उसकी बीवी की चुगलियाँ हो रही होती हैं। आपको भी शायद कभी इस चीज़ का तजर्बा हुआ हो। अब मसला यहाँ पे ये है कि जो बूढ़े लोग हैं उनका, मैंने कई दफ़ा कहा कि यूरोप में वक्त गुजारना मुश्किल है, क्योंकि सारा दिन उन्होंने गुजारना है, कभी कहीं बैठना, कभी कहीं बैठना, कभी कहीं बैठना। किसी ना किसी तरह उन्होंने अपनी जो अपना दिन है वो अपना गुजारना है। जो नौजवान नस्ल है या बच्चे हैं, उन्होंने काम पे जाना है। अब बुजुर्ग चाहते हैं कि वो हमें मुकम्मल टाइम दें, पूरी कंपनी दें, तो वो किस तरह दे सकते हैं? यूरोप के अपने भी मसाइल हैं। यहाँ जिस तरह लोग रहते हैं, दोनों मियाँ बीवी काम करते हैं और फिर गुजारा चलता है। आपने अक्सर देखा होगा कि पाकिस्तान में तो आपको ज़्यादा घर में ख़वातीन काम करती नज़र आएंगी, मगर यहाँ पे ख़वातीन और मर्द दोनों ही काम यूरोप में करते हैं। इंग्लैंड में तो बड़ी तादाद में करते हैं। जर्मनी में हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन इतने नहीं जो काम करती हैं। और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, मैंने आपको इससे पहले भी तवज्जो दिलाई थी कि इनके लिए पाकिस्तान बेहतरीन कंट्री है। जब मैंने उन बुज़ुर्गों से पूछा कि पाकिस्तान, कहते हैं वहाँ भी बेटा है। मैंने कहा पेंशन आपको मिलती है? नहीं जी, उसमें से मुझे तकरीबन कोई 8वां हिस्सा मिलता है। मैं इसलिए बिल्कुल सही नहीं बता रहा कि ज़ाहिर है कोई इशारा नहीं देना चाहता। तो बाकी किधर जाते पैसे? बाकी जी वो रख लेते हैं। ये था असल में उन बुज़ुर्गों का असल मसला। तो मैंने कहा ज़ाहिर है आप घर में रहते हैं तो खर्चा-मर्चा भी होता है, बिल है, बिजली है, पानी है, तो इसी चीज़ की पेंशन आपको मिलती है। तो जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो भी इंग्लैंड में जानते हैं कि महंगाई कितनी है, किराए कितने हैं, आजकल बिल कितने आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा लेकिन मेरी अगर पेंशन अलहदा हो जाए तो फिर मैं अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। मैंने कहा आप 80 साल के तकरीबन हैं, 75 साल के, तो कौन आपको सँभालेगा? कौन आपकी केयर करेगा? तो वो कहने लगे बस मेरी पेंशन अलहदा हो जाए, अकाउंट अलहदा खुल जाए मेरा। मैंने कहा अगर पेंशन आपकी अलहदा होगी तो अकाउंट खुल गया तो फिर वो घर में भी नहीं रखेंगे, फिर आप कहाँ जाएंगे? ये मुख्तसर सी मैंने कहानी इसलिए आपको बताई कि कई जगह पे
یہ مسائل ہیں کہ جو والدین ہیں وہ رکھنے مشکل ہوتے ہیں کیونکہ وہ بہو پسند نہیں کرتی، لیکن کئی جگہ پہ یہ بزرگوں کی بھی غلطی ہے، یہ جان بوجھ کر تنگ کرتے ہیں اور ایسے مطالبات کرتے ہیں، حالانکہ اگر ان کو کھانا مل رہا ہے، کپڑے جب میں نے ان کے دیکھے تو صاف ستھرے تھے، پریس ہوئے استری کیے ہوئے، تو وہاں سے میں نے اندازہ لگایا کہ گھر میں انہیں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب کیونکہ گھر والی فوت ہو چکی ہے تو اب یہ اپنا وقت جو گزارتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ جو گھر والے ان کا بھی جو وقت برباد کر دوں اور ساتھ دیں وہ میرے ساتھ پھرتے رہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ایسے بزرگ ہیں 70 سال اگر فٹ ہیں، یہ تو نہیں اتنے فٹ تھے، ان کے بچوں کو چاہیے ان کی شادیاں کر دینی چاہیے۔ اس طرح کے جو بابے پھرتے رہتے ہیں سارا دن، کبھی بہو کی چگلی، کبھی بیٹے کی چگلی، کبھی کسی کی چگلی، تو جب ان کے پلے کوئی پڑ جائے گی تو پھر یہ اسی میں پھر مست ملنگ چکیتا ہے وہ والا چکر چلے گا، آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ مگر جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے تو وہاں بھی نرمی سے چلنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ انہیں تکلیف نہ دی جائے۔ یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے یورپ میں چل رہا، کیونکہ لوگ والدین کو پاکستان رکھتے نہیں، یہاں میڈیکل فری ہے، وہاں پہ میڈیکل کے بڑے خرچے ہیں، یہاں پہ بسیں فری ہے، ابا جی کی ہے، جس بس میں مرضی بیٹھ جاؤ، جہاں مرضی چلے جاؤ، تو اس طرح زندگی اچھی گزرتی ہے۔ مگر کیونکہ اب ایک بزرگ کو دوسرے بزرگ کے پاس ملنے کے لیے جانے کا مسئلہ ہے، گھروں میں یہ بیٹھ نہیں سکتے، اوپر سے آ گئی سردیاں، باہر یہ بیٹھ نہیں سکتے ورنہ باہر محفل لگی ہوتی تھی۔ تو یہ چند چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہے کہ غلطی دونوں طرف سے ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ایک طرف سے ہو۔ میرا خیال ہے کہ لوگ اس بات پہ توجہ دیں گے اور ہمارے بزرگ بھی تھوڑا سا وہ جس کو کہتے ہیں ہاتھ ہولا رکھیں گے، اور گھر والے بھی، تاکہ سسٹم چلتا رہے۔ پینشن کی بات کریں تو لالچ کے بغیر تو یہاں سسٹم نہیں چلتا، کوئی نہ کوئی تو لالچ ہوتا ہی ہے کہ اس کے پیسے آ رہے ہیں وہ پکڑو۔ تو ان کو اگر تھوڑا خرچہ دے رہے تو ان سے پوچھ کے ان کو بتا دے کہ آپ کے ہمیں اتنے پیسے ملتے ہیں، اگر یہاں پہ سب کو پتا ہے کہ کوئی پینشن کوئی 250 ویک کی ملتی ہے پاؤنڈ، ان کو اگر آپ 150 دے رہے تو 300 دے دے، تاکہ وہ بھی مصروف رہیں، کوئی خرچہ مرچہ ان کا بھی دل چاہتا ہے کرنے کو، 100 پاؤنڈ کا تو یہاں پہ آتا بھی کچھ نہیں۔ تو یہ چیزیں بھی غور کرنی چاہیے نہ دیں۔ اس پروگرام کا مقصد تھا کہ کسی نہ کسی کو کوئی فائدہ ہو جائے، مگر غلطی دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ آج نئی نسل بھی بوڑھوں کو پسند نہیں کرتی، اور بوڑھے جو ہیں وہ پھر آپ کے علم میں ہے کہ وہ بھی نکتہ چینی کرتے رہتے ہیں، بیلنس ٹھیک نہیں چل رہا، تو اسے کچھ نہ کچھ آپ کو بھی دونوں طرف سے کچھ لو کچھ دو کے مطابق چلنا پڑے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔